سلام كبرات تخاتلتنا لو مون كم كل ساعة نعرف زبلنا يحينا مستعلمو شير سابسكرايب لايك اني هاي ترست اندابلنا انه ارستنا لومي مدرخ زيك قالوا عيلن زبليو لومي ምናልባት በዚ ውልቃዊ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ውልቀ ሰባት ተተኪሩ ብዙሕ ሓሳባት ክህብ ይመርፅን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሓደ ጉዳይ ናከምኡ ሓሲቡ ኣሎ እዚ ኩሉ ዘዘራርብ ዘሎ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኩልና ተኸታተልናዮ ብናይ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ እናበለ ሕጂ ኣብ ናይ መጨረሽታ ናይ ጌታቸው ረዳ ዓብይ ርእስታት ኮይኑ ቀንዲ ዘሎ እዚ መድረክ እዚ ንጌታቸው ረዳ ኣተሓሳስብኡን እዩ ዘቃልዕ ናይ ጌታቸው ረዳ ክድዓት ዶ ንበሎ ጥልመት ካብኡ ንላዕሊ ዝገልፅ ቃላት እንተዝህሉ እውን ክንእሶ እዩ ዝብለት ርዲኢት ኣለኒ ሎሚ ኣብ ናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጥራይ ኣትኩረ ሓሳብ ክህብ ከለኹ ምክንያቱ ካብ ቤት ትምህርቱ ክሳብ እዛ ናብ ሕንትሽቱሽ ኣብይ ኣሕመድ ዝለሓቅ ኣብ በብመድረኹ ብዛዕባኡ ኣሉታውን ኣዎንታውን ክግለፅ ዝፀንሐ ሰብ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ብዛዕባ እዩ ሃብታም ክደክ ይኽእል እዩ ድኻ እውን ከብትም ይኽእል እዩ ዓብይ መራሒ ወይ ዓብይ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ፖለቲከኛ ወይ ከዓ ፀላዊ ሰብ ፖለቲካዊ ድኽነት እንተጋጢምዎ ግን ካብቲ እመርሓካ ክብሎ ዝፀንሐ ህዝብን ግዝኣታዊ ሓድነቱን ዘኸትሎ ክሳራታት እኳ ከቢድ እንተኾነ ንባዕሉ ዘለኣለማዊ ታሪካዊ ውርደት እዩ ዝስከም መምሃር እውን እዩ መጠንቀቕታ እውን እዩ እዚ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክወስዶ ክኸዶ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ሽታሕታሕ ንውልቁ ዘይኮነስ ንሱ መሪሑ ናብ ድሌታቱ ጋማን ከብሎም ዝፀንሐ መስፈሪ ወይ ከዓ መዐቀኒ መቑነኖም እዩ ዝፈላለ እምበር ካብ ተሓታትነት ናይቲ 2 ዓመታት ሰላሕታዊ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ነፃ ዘውፅኦም ኣይኮነን ወይ ከምኡ ኣይኸውንን ንብዙሓት ሰባት እንታይ እዩ ንብዙሓት ሰባት ለከ ካልእ ጉድኖ ይርእዩ እሞ ተታሊልና እንዲና ደኣ ነርና ከም ዝብሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምስማዕን ዘይምስማዕን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ነገራት ክጅምር እንከሎ ጉዳዩ ቀሊል ከም ዘይነበረ ኣንፈት እናቐመጥና ነርና ኢና ብዙሓት እውን ከምኡ ምሳና ዘረዳድኡ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ካብ ቃላት ክውሰድ ስለ ዝከኣል ቃላቱ ነዚ ሕጂ ክበፂሕዎ ዘሎ ንዘይጥዕም ክንድኡ እኳ ክኸውን ዘይበልና ብዙሕ እንቅፋታት ክፈጥር ከም ዝኾነ ይርድአና ነይሩ እዩ ቀሊል ከዓ ኣይኸውንን ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ዓለማዊ ስላያ ምርበብ ወይ ሰኪዕታት ተቆፂሮም ከም ዝሰርሑ ነንብብና ካብዚ ነፃ ይኸውንን ጌታቸው ረዳ ብፍላይ ኣብ ሲኣይኤ ከጂቢ ሞሳድ ወዘተ ተቆፂሮም ከም ዝሰርሑ ንከታተል ኢና ዕሱባት ብዝዓስቦም ስለላዊ ትካል ከም ዝጠፍኡ እውን ከዓ ከምኡ እውን ንከታተል ኢና መቸም ኣብ ናይ ክልተ ገዛእቲ ካብ ናይ ክልተ ገዛእቲ ሓይልታት ተፃረርቲ ሓይልታት ካብ ክልቲኦም ናይ ክልቲኦም መገልጋሊ ካብ ምዃን ዝኽፍእ ታሪካዊ ውርደት የለን ካብቶም ከምዚ ዓይነቶም ታሪካዊ ክብረ ወሰን ዝጨበጠ እምበኣር ሓደ ትግራዋይ ሎም ተረኺቡ ንሱ ድማ ናይ መጀመርታን መወዳእታን ዝኾነ ሰብ ጌታቸው ረዳ እዩ እዚ ብናትና መልክዕ እዩ ጌታቸው ረዳ ሓደ ምሁርን ፖለቲካዊ ብስለትን ከም ዝነበሮ ብዙሓት ተስፋ ኣንቢሮምሉ ነይሮም ብሓቂ ብፍላይ ከጥቅዑ ንዝሓስቦ ቃላትን ቦታን መሪፁ ናይ ምጥቃዕ ፕሮፓጋንዳዊ ክእለት እውን ኣለዎ በዚ ሰብ ክታለል ይኽእል እዩ ብተግባር ናይ ምስራሕ ብቕዓቱ ግን ኣብዛ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ እተሾመለን 2 ዓመታት ጠቕላላ ወይ ካሊእ መልእኽቲ ሒዙ መፅኡ ወይ ድማ ብኣንፃሩ ተዘሪብዎ እዩ ንኣብነት ሓፃዊን ምሻጥ ማዕድናት ምጉሕጓሕ ምስግጋር ፀሊም ዕዳጋታት ሰባት ካሊእ ፀሊም ዕዳጋታት ምሁራትን መንስያትን ምንዓብ ከባቢያዊ መጥቃዕትታት
ኣንነት ትንክሕቲ እዚኣቶም ኩሎም መምዘን ጌታቸው ኮይኖም ንክልተ ዓመት ፀኒሖም እዮም ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንላዕሊ እተዋህቦ ስራሕ ኣይነበረን ካብተን ውዕልታት ግን ከዓ ዘይተማልአት ናብ ከተማታት ትግራይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ይኹን ህዝባዊ አገልግሎታት ምብፃሕ ብጎደላ ንሳ ጥራይ እያ ተሰሪሓ ንሳ እውን ናይ ባዕላ መስራሓት ኣለዋ ሕጂ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረረን ኣብየ ገቼ ክባሃሉ ክለሓሓሱ ጀሚሮም ኣለዉ ንኣብይ ብገንዘብ ዘይግመት ረዚን ውዕለት ከዓ ውዒሉሉ እዩ ምክንያቱ ብቾን ሳይድ ተኸሰሱ ምሩኻት ኢትዮጵያውያን ወታደራት ኢትዮጵያ ብነፃ ለቂቁሉ እዩ እዛ ቁም ነገር ምናልባት ንተወሰነ ዋርሕ ወይ ዓማውቲ ክተገልግል ትኽእል ትኸውን ኣብይ ግን ቂሙ ከም ዘይርስዕ ንጌታቸው እውን ይጠፍኦ እዩ ዝብል ግምት የብልናን ምክንያቱ ካብ በዓል እቶም ስልጣን ዘጨበጥዎ 2 ኪሎ ሜትር ባንዴራ ዘርጊሖም ኣብይ እንዳበሉ ህዝቢ እንዳጥፍኡ ህዝቢ ትግራይ እንዳጨፍጨፉ ተምሃሮ እንዳጨፍጨፉ ኣብ ስልጣን ዘምፅእዎ እቶም ቄሮ ፋኖ እንዳበሉ ዘምፅእዎ ንዋነቶም ከማን 7-8 ግዜ ቀያይርዎም መጥፊእዎም እዩ ኣብይ ኣይኮነን ንጌታቸው ንግዚኡ ግን ናይ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣማኻሪ ናይቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይሩ ከም ዝሸሞ ይንገር ኣሎ ከምቲ መማኽርቲ ክንደይ መማኽርቲ እዮም ዘለዉ እቲ ናይ ኣብይ ኣማኻሪ ይበሃል እሞ እንታይ እዮም ዝመኽሩ ብተግባር ይተረኣየን ኣብዚ እቲ ዘመናውን ታሪኻውን ውርደት ናይ ጌታቸው ረዳ እምበኣር ነዚ እውን ካብ ሓንቲ ትግራይ ተኣክል ህዝቢ ምምሕዳር ብዙሓት ፖለቲከኛታት ብዙሓት ምሁራት ዘለዎም ክዋስእዎ ዝኽእሉ ናብ ሓንቲ ጣውላ ወሪዱ ማለት እዩ ናይ ሙሉእ ህዝብን መሬትን ትግራይ ምምሕዳር ነይሩ ክሰርሓላ ዘይኽእል ሓንቲ ጣውላ ቀዋሚ እስር ቤት ዝዓይነታ መፃኒሒት እዩ ኣጫኒይዎ ዘሎ ፍጥረት ተባሂሉ ነዚ ውርደት እቲ ዝመስል እተሓንገጠ ኣይረኣናን ኣብይ ኣሕመድ ሓንሳብ ሕማቅ ፍፅም ስለ ተፈጥረ ተፈጥሮ ስለ ዘይቅየር ሰላም ኣብ ትግራይ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምርካብን ክብደት ሃገሩን ርዛነት ህዝቡን ንምርግጋፅ እተን ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሰፊረን ዝርከባ ኣንቀጻት ከተግብረን እዩ ነይርዎ ሕጂ እውን ነዚኣተን ካብ ምትግባር ካሊእ ኣመራርታት ከም ዘይብሉ ተገንዚቡ ከተግብረን ጥራይ እዩ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኦሮሞ ካልኦት እውን ከይሓዘ ኢትዮጵያ ምሳየላ ማለት ኣዋጅ ብትታን ኢትዮጵያ ካብ ምፅባይ ቆፀራ ላዕሊ ካሊእ የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣላ ንምባል ኣይተድፍርን ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣለይቲ መድያታት እኳ ደኣ ኣድነቕቲ ጌታቸው ረዳ ነበር በዚ ጌታቸው ወሲድዎ ዘሎ ታሪኻዊ ነብሰ ቅትለት ሕጂ ኣዝዩ ገሪምዎም እዩ እንተኾነ ጥንቅልዒት ሸንካዮ ናብ ሕምብርትኻ ከም ዝበሃል ወሲድዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ናይ ነብሱን ኣብ ኣተሓሳስቦ ዓሲሎም ዝፀንሑን ከም ዝግምጠሎም ዝጠራጥር ኣይኮነን ብዙሓት ናብ ማእኸል ኢትዮጵያ ሳጊሞም እዮም ዕድል ግን ዝረኸቡ እውን ናብ ወፃኢ ከይዶም እዮም እቲ ጉዳይ ከም ፖለቲካዊ ምንዝርና ብዙሕ እውን ዘገርም ኣይኮነን ከም ተመክሮ ግን ሕማቅ ፍፃሜታት እዩ እቲ ካልእ ኣብዚ ናይ ጌታቸው ብዙሕ እንተዘይበልና ሓይሽ ምክንያቱ ዳርጋ ህዝቢ ብምልኡ ስለ ዝከታተሎ ተኸታታላይ ከዓ ብዙሕ መብርሂ ዘድልየና ኣይኮነን እቲ ካልእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ባሕሪ ዝዛረቦ እውን ኣብዚ ወሲልና ክንዛረብ ኣብዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ብዙሓት ኤርትራውያን እንተ ንፖለቲካዊ ረብሓታት እንተ መሲልዎም ምሁራት ኢና ንብሎም እውን ከም ሓቂ ወሲዶም ኣብይ ከይወረና ኣብይ ክወርር እዩ ዝብል ጎስጓሳት ይረአዩ እዚ ንህዝቢ ግደፍ ዘገልግል ብሂላት እዩ ባሕሪ ምእንቲ ኣብይ ክትብል ዓለም ካርታ ክትቅይር ይትኽእልን እያ
عالم كارتا أنت دا غيرها بحالة ترخبه عالمه وترخبه دما إثيوبيا أنا بعد أختورر دي أختورر كتجوزي ريا ولا كتجوزي كالي قدايو نعوين منين بحرينيا بحر اللون هجرات نايب على المحبرة ومتأثر اللون أبي بحري كورر ترى أخوينو أب كيح بحري بهيت هذا اللون أقدر سند اللون هجرات الله بالحريت سلذي نيرتراني اشتي أم عباي أم اللي شوف لقضي كونه ويك أنه ذو متسرعات اللون بنفس قتلتنا هزب ذنبر سرعة شعبية وقيعي قبل إيه تانكي عدكو تانك ما روح كندا بلي هزب دانا غير ذنبر سرعات يا إنه هو وقع 230 مليون هزب لني إن دابل كاز كبر ذي كونه أقداس النت ناي بحرتات أقداس النت ناي هجور ذلوا متأثر أي فقدوا بعبي خانة فتي تطلعوا نحن أنا أدحر حرس سرعات النادي تقبلنا يون شعبي أمبر كم هاجر تباهيلو أب حبرات من قستات ترى حيدو شركون تلتليو سلذي عالم كنت تحت الليا زي تحدي اتخالق أنا سلذي يخولن اتخالق أنا أبلات دم بتقاومنا زبلو برجين حامدو ندي سابا وريدو بزعبا بحري إحلي خيبيو زبلو ناهي قدف توسيخهم عبينا في نرى لنا أيكونن بارلاما زي بلو هاجر زي جبت إيه أب قالس زلو برجين حامدو سي هاجر كم هاجر كويناون بحر سليعات تهب حقي ذفكر الله يلا سلازي يزيون كونيل كانتي قالس مدخامي برجين حامدو بزدوليو بوتا تجراي تعامل نمبر تجراي تمرات نيرو تجراي أب تحت خلل أب تحت جدات يجيب أصله تنبرق حاده قال أي نجار كأنت تعفف وزنا أصله تغني قلته إن دجنا هذ بتجراي أب حما كنت أصله ذو اللخم دي عند بوليتيكا وعلق كأن جد يخل ده يخل ذو الحتة والمرض فلتيو تزي كوينو بزخونة ملكع بزخونة خبابي هيكونن دو إثيوبيان أب سودانن ويب سومالن أب يمنن كوين خا مكلاس نهجدف أب حبرات من قصات أمريكا كوين خاون بزل عالم بوليتيكا ودبلوماسيا وإيكونوميا وكالسي يكايد له سلذي برجن حمدو عقينو سديرو أميتو متيرو زفقدلو استراتيجيكاوي بايتا يلن حادن نسيو نقر من قدنا ونا إرترا خباتنا انتهي ذبولي فلحلو هجي بتحات أبدي محبرة وميديات أبي فيسبوكات تخيد دلو تيك توكات تخيد إتن ودباتنا ذولا محبرة ومتأثر ديو ولا ودبا ومتأثر بوليتيكا ومتأثر زي يقدس حمش تعاملاتن حيدن ودبات كندير ودبات كوبي تباهلنا لنا دابل كات تخيد نقر إذ يوم بب حدا فتش تبلنا يوم كأنا أبقى تصال قدام نريهم بر عينة اللو نالبات بتحات بلطمينا مغالف سنة نوريهم الذي بتدخلوا ذلو أنا نيرترا كوحس زي كونس اتقالسي نمنوحو زي خدوة ذلو قدام خانو بعبيو ويبقى بقدام نتكرر ذلو نقريو إذي نعسران 30 عامتكم من داتا عنكفنا ببدرجو عندما صار ثلاث ذا أكل عنكف هذين زي مخانون كن حاسس لنا انكم مفتحي شجرات مدلون شجرو هن تذاتيو أخيبا بمسرع أخيباتات بموهات برجين حامودو ترايو حزباوي وحسنا قرقا قد تخيل إذا عدل ذي انت خوني أيتملتن يا منالبات جن تصوتات تبتحوا تعدل دي أخي تملت أنك نقالة لنا سبب دماغ قالة له نتهم ذك قالوا ظروف في دماغ بقول كدي بمحبر حقوق ذلهم كتاع ذلهم حجي بمرال ديو بخالي ديو بمتنخاف ديو أمثل كات قال ستيم قدا المثل وفرتات بزن تقاومتو دباتنا زبلاد تأخاخ بعض اللوا والدباتن وجلتاتن بتسرعات ذوافروا من عبي بوليتيكا ونفعي خيد الله تقول داي كر اللو بهطط ملس خركبكم ذلو
ግን يመስሎም ይኸውን ንኣብነት ውድባት እዚ ባሕሪ ከዲሕና ግዝኣታዊ ሓድነትና ዶ ልኡላውነትና ዶ ዋላ ንህጊ ነፍንፅላኣ እዮ ዶ ካሊእ ዶ እዚ ፍፁም ፅውፅዋይ ዘረባ እዚ ኣብ ፖለቲካ ሓንቲ ባይታ የብሉ ልኡላውነት ዘይብላ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ልኡላውነትና ንምድሓን ይብሉ ልኡላውነት ካብ ውልቂ ትብገስ ስለዚ እዚ ርድኢት እዚ ኮኔልካ ኣንጻር ዝኸይድ ዘሎ ብርጌና ሓመዱ ወይ ህዝባዊ ማዕበል ወይ ሰማያዊ ማዕበል ንበሎ ኣንጻሩ ንምኻድ እዩ እቲ ዘይኸውን ኣይኸውንን ግን ቁሩብ ምትሕንኻል ከይበዝሐ ብእዋኑ ቃልሲ ክእረም ከም ዘለዎ እቲ ትግናሕ ግናሕ ኣለዎ እቲ ክኸይድ ዝደለየ ተፈንጭሉ ካብ ብርጌና ሓመዱ ኣብ ኣባል ብርጌና ሓመዱ ንርኤ ዝብል ዓይነት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ክፀር ኣለዎ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ንእግሪ መንገድና ንህቦ ዘለና ርእይቶ እዩ ንእግሪ መንገድና ንህቦ ዘለና ርእይቶ ስለ ዝኾነ ሓሳብኩም ድማ በዚ ርእይቶና ዓጊብኩም እንተኮይንኩም ፅቡቕ ከምኡ ድማ ሓሳባት ዝውስኽ ዝምላእ እንተልይዎ ድማ ክትምልእዎ እናበልና ንሎሚ ዝበልናዮ ኣብዚ ንውድእ ደጊምና ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ኣይትረስዑ ንብል ክሳብ ተመሳሳሊ ሰሰና እዩ